जब गुजरे अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम फैज़ान मदीना पहुंच चुके हैं। ये फैज़ान मदीना के बाहर के मनाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद हैं फैज़ान मदीना। फैज़ान मदीना दावत इस्लामी का आलमी मरकज़ है। यहाँ पर हम इस चैनल के तवस्सुल से पहली बार यहाँ पे आपको ये दिखा रहे हैं फैज़ान मदीना के मनाजिर। माशाल्लाह यहाँ पर हज़ारा इस्लामी भाई, हज़ारा लोग यहाँ पे एक माह और 10 दिन का एहतिकाफ़ कर रहे हैं। और आज अलवदा जुम्मे वाले दिन, आज ही अलवदा जुम्मा है और आज हम यहाँ पे आए हैं। तो एक हमारे इस्लामी भाई यहाँ पे मौजूद हैं, ये बैरून मुल्क से आए हैं। आइए इनसे भी कुछ तासुरात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय नेम इज़ ज़ुबैर अत्तारी। मैं मैनचेस्टर यूके से आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में 2 मरतबा हाज़िरी हुई, 2017 में भी और इस मरतबा भी अल्हम्दुलिल्लाह। That means something is happening right for me to come again, alhamdulillah. When sitting here, alhamdulillah, the environment is Medina. There is a strict schedule भी है, alhamdulillah. इसमें मदनी कायदा कुरान पाक की recitation को सिखाया गया, alhamdulillah. Various du'as were learned as well, alhamdulillah. And the best thing about it, alhamdulillah, दस्तरखान सजता है ना, the brothers on one part, the brothers from Bangladesh, from Italy, from UK, from Arab Sharif. ये है अमीर अहले सुन्नत का फैज़ान, alhamdulillah. Brothers are coming all together from all over the world just to learn the tarbiyat and from Amir Ahl Sunnah. And now you may be wondering why I chose Fazan Medina, Babul Medina, Karachi. There are various mosques around the world, but in this mosque there is one speciality, alhamdulillah. My honorable Pir Murshid Amir Ahl Sunnah is also here, alhamdulillah. Du'as get accepted as well from here, alhamdulillah, this blessed court. यहाँ पर जो एहतिकाफ़ में सहरी और अफ्तारी का जो सिलसिला होता है, तो वो कितने मिनट में जो है वो सजता है और कितने मिनट में सिमटता है? अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ौरन सजता है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे लिए मुख्तलिफ ड्रिंक्स वगैरह होते हैं, जो कुछ भी हम बोलें वही होता है। We can even request what we want to eat, alhamdulillah. The environment is such a beautiful environment and it is all free of cost as well. And फ़ौरन ही जब अज़ान होती है ना, 2-3 minutes में दिया जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम भी नहीं करते, खादमीन भी रखे गए अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। 2 से 3 मिनट में ये दस्तरखान सज जाता है और अफ्तारी हो या सहरी हो, उसके बाद जो है वो 2 से 3 मिनट में खादिमीन की मदद से ये सिमट भी जाता है। अच्छा, ये आपने बताया कि फ्री ऑफ कॉस्ट? जी अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट। ये एतिकाफ, स्लीपिंग, ऑल क्लोथ्स एज वेल, शावर, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट। ये है मेरे अमीर अहले सुन्नत की दावत इस्लाम। कितने लोग यहाँ पे एतिकाफ में बैठे हैं? Around about, alhamdulillah, for the full month there are around 4,500 to 5,000 brothers, and for the last 10 days there are also around 4,000 brothers. So alhamdulillah together around about 9,000 to 10,000 people, alhamdulillah. ये अमीर अहले सुन्नत की तरबियत, रोज़ाना मदनी मुज़ाकरे, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं वगैरह सीख रहे और सिखा रहे, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कितने साल से यहाँ आ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा दूसरी मरतबा आना हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। 2017 में भी आया और अल्हम्दुलिल्लाह मुर्शिद ने दोबारा बुला लिया। सुभान अल्लाह। चलें, आपका आना कबूल हो और यहाँ से आप बहुत कुछ लेके जाएं, मुर्शिद से दुआएं भी लें और जो आप दिल की दुआएं चाहते हैं वो आपको पूरी हो जाएं आपकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हज़रत, आपका नाम क्या है? मोहम्मद आसिफ अत्तारी। आसिफ भाई, फैज़ान मदीना में माशाल्लाह एहतिकाफ़ चल रहा है, तो यहाँ की कुछ ऐसी बहारें बताएं, कुछ ऐसा लोगों को कुछ मतलब ख्वाब आया हो, कुछ दीदार हुआ हो, मक्के का हो, मदीने का हो, या किसी ने अच्छी नियतें की हों, कुछ ऐसी तरकीब हुई हो, बताइएगा। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल पे अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना जो मोतक़वी इस्लामी भाई हैं उनके तासुरात चलते हैं मदनी मुज़ाकरे से पहले, तो उसमें आपको ख़ुद फ़ील होगा कि जो यहाँ पर एक माह के लिए आया है उसका दिल नहीं चाहता कि मैं यहाँ से जाऊँ। ठीक, इसलिए कि जो सीखने सिखाने के जो मामलात है, जो अमीर अहले सुन्नत की मोहब्बत है, जो अमीर सुन्नत के साथ सहरी के लिए जाते हैं, अफ्तारी के लिए जाते हैं, फिर उसके बाद जो इल्म दीन सीखने को मिलता है, नमाज का तरीका, वज़ू का तरीका, गुस्ल का तरीका, फिर इसी के साथ कुरान पाक सीखने को मिलता है। ठीक, और जो है दीगर सुन्नत आदाब भी सीखने को मिलती हैं, दुआएं सीखने को मिलती हैं। इतना कुछ अपना यहाँ सीखने को मिल रहा है तो क्यों नहीं दिल चाहेगा कि मैं यहाँ आऊँ और यहाँ रहूँ। व्यूअर्स, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि हमने भी जब काफ़िले में सफ़र किया था तो नमाज जनाजा और गुस्ल मैयत हमने काफ़िले में सीखा था। तो आप मदनी चैनल को लाजमी देखा करें, सहरी हो या अफ्तारी हो। हमारे इस्लामी भाई ने बड़ी ज़बरदस्त बात करी
کہ وہ جو تاثرات اسلامی بھائیوں کے مدنی چینل پہ چل رہے ہوتے ہیں وہ دل کو دہلا دیتے ہیں اور ایمان تازہ کر دیتے ہیں. تو ابھی آپ اعتکاف میں ہیں یا انتظامیہ میں ہیں یا کیا؟ میں انتظامی امور میں ہوتا ہوں. ماشاء اللہ انتظامی امور میں ہے. تو یہ اعتکاف کے بعد یہاں کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ کوئی یہاں پر آنا چاہے, کوئی اپنی نیت کا اظہار کمنٹس میں کرے تو وہ کس سے ملے یہاں پہ, وہ ہمارے ویورز کو بتا دیجیے کہاں وہ ہے. یہاں ہمارا اپنا 24 آورس اپنا جو ہے مسجد کے جو انٹرنس ہے اس کے اندر ہی پلر کے ساتھ دارالسنہ کا ایک مکتب بنا ہوا ہے, آفس بنا ہوا ہے. وہاں ٹیبل لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو جب آپ کو اپنا مدنی قافلے میں سفر کرنا ہو, جب آپ کو کچھ سیکھنے سکھانے کے لیے کوئی کورس کرنا ہو, نماز سیکھتے ہیں نماز کورس کرنا ہو, اصلاح اعمال کورس کرنا ہو, اپنے اعمال کو بہتر سے بہتر کرنا ہو, اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے یہاں اپنا بہت ساری کورسز ہوتے ہیں. قافلہ کورس بھی ہوتا ہے, اسی طرح سے مدنی اصلاح اعمال کورس بھی ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ جب آپ کو جیسا موقع ملے آپ یہاں پر آ جائیں. اگر آپ کو 3 دن کے لیے سفر کرنا ہے تو جب آ جائیں, 12 دن سفر کرنا آ جائیں, 1 ماہ سفر کرنا ہے, 12 ماہ سفر کرنا ہے, 12 ماہ کے لیے آ جائیں. اور اگر کوئی ڈونیشن دعوت اسلامی کو, FGRF جو آپ کا ادارہ ہے اس کو اگر ڈونیشن کچھ دینا چاہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ ہمارے یہاں ویسے تو تقریباً ہر شہر کے ہر علاقے میں الحمدللہ اسلام بھائی موجود ہیں, مبلغین موجود ہیں. ان کو ہم نے ہمارے یہاں مرکز سے ای رسید کا ایک اپنا طریقہ کار ہے کہ موبائل کے اندر ای رسید ہوتی ہے, اور اپنا انٹرنیٹ کے ذریعے آپ نے ان کو ڈونیشن دی ہے, وہ ہاتھوں ہاتھ اپنا ای رسید بنا دیں گے, اور آپ کے پاس فوری جو ہے نا سیکنڈوں میں میسیج آ جائے گا دعوت اسلامی کی طرف سے کہ بھائی آپ کی جو رقم ہے وہ دعوت اسلامی کے آپ پہنچ گئی. اور اگر آپ فیضان مدینہ آ کے دینا چاہیں تو ڈونیشن اپنا سیل بنے ہوئے ہیں یہاں پر 3 اپنا آپ کے مین روڈ کے اوپر بھی بنا ہوا ہے, اندر آئیں گے انٹرس پہ بنا ہوا ہے, پھر مزید وضو خانے کے ساتھ بنا ہوا ہے. جہاں آپ جائیں دیں اپنا ہاتھوں ہاتھ آپ کو وہاں سے یعنی اپنا جنریٹڈ اپنا جو ہے کمپیوٹرائز جنریٹڈ اپنا رسید ملے گی, جس میں آپ کا موبائل نمبر جب انٹر ہوگا, جیسے انٹر ہوا آپ کو رسید ملی, آپ کے موبائل کے اوپر بھی اپنا میسیج آ جائے گا. عید کی نماز فیضان مدینہ میں 6:30 بجے ہے, تو عید کی نماز بھی آپ یہاں پہ آ کے پڑھیں تو یہاں کے نظارے, یہاں کے معاملات الگ ہوں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے نماز جمعہ ادا کر لی ہے, آج الوداع جمعہ ہے, اور یہ فیضان مدینہ کے باہر کے مناظر ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ, یہ باہر کا یہ ایریا ہے جہاں پر یہ پوری مارکیٹ بنی ہوئی ہے.